नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जनवरी 8 तारिख दिन पेट्रोल एवं डीजेल रो नुआ मूल्य दर जारी कर देछि। तबे गाड़ी रे तेल भर्ती करबा पूर्व जानि नियंतु पेट्रोल और डीजेल रो दर मूल्य। अंतर्जातीय स्तर में असदृश मूल्य रे परिवर्तन होइछि, किंतु यह घरोई बजार रे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य उपरे कौनसी प्रभाव पकाइब नहीं। जनवरी 8 तारिख रे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य अपडेट कर देछि। जनवरी 8 तारिख रे मध्य पेट्रोल एवं डीजेल रो मूल्य किछि स्थान रे समान रहितबा बेले आ किछि स्थान रे परिवर्तन होइछि। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर रे आज पेट्रोल दर 100 टंका 94 पैसा रहितबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 52 पैसा रहिछि। पुणी परवर्ती खबर, नुआ वर्ष रे चाषी को नुआ उपहार देले प्रधानमंत्री। पीएम फसल बीमा योजना वृद्धि कले सरकार। नुआ वर्ष रे चाषी को मोदी बड़ उपहार। पीएम फसल बीमा योजना रे वृद्धि करने को सरकार निष्पत्ति नेछि। केंद्र कैबिनेट रे नेछि बड़ निष्पत्ति। 69,515 कोटी आवंटन हेबो। एथिसह सार उपरे भी सब्सिडी घोषणा कर देछि। डीएपी सार मूल्य भी बढ़िबो नाही बोली सूचना मिलुछि। नुआ वर्षर प्रथम दिन रे कैबिनेट बैठक रे बहु बड़ निष्पत्ति नेचंती केंद्र सरकार। पीएम मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र मंत्रिमंडल बैठक रे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित पाणीपाग आधारित फसल बीमा योजना 2026 बा 25 वर्ष रे भी जारी रखा मंजूरी देइचंती केंद्र सरकार, जोथिपाई 69,516 कोटी टंका आवंटन कर देछि। कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि जे चाषी को 50 केजी डीएपी सार और बैग 1,350 टंका रे मिलवा जारी रहिबो। डीएपी उपरे सरकार अतिरिक्त 3,850 कोटी टंकार सब्सिडी देवाकू निष्पत्ति नेचंती। अंतर्जातीय बजार बढ़ुतिबा दर को लक्ष्य करी सरकार एही निष्पत्ति नेचंती। पुणी परवर्ती खबर, 500 टंकिया को नहीं बड़ खबर। 500 टंकिया नोट को नहीं एक बड़ खबर सामना को आसी। जो मानक पाखरे 500 टंकिया नोट अच्छी से माने एही खबर जानिबा निहाती दरकार, नहेले परे पस्तेइबे। केंद्र सरकार पुराना नोट गुडी को बातिल करी नुआ मुद्रा नोट प्रणयन करिसंती। एथिमध्यरु 500 टंकिया नोट अच्छी जहाको आमे वर्तमान व्यवहार करुचु। तेबे एही 500 टंकिया नोट संबंध में एक बड़ सूचना सामना को आसी। तेणु लोक माने यह विषय निहाती जानिबा दरकार, नहेले आपण को अनेक असुविधार सम्मुखीन होबाकू पड़ी पारे। निकटर एपरी कादिरी रे एक आश्चर्यजनक घटना घटितिला। नकली 500 टंकिया नोट बजार रे देखिबाकू मिलितिला। अनेक लोक एहा द्वारा प्रतारित होई पारिचंती। एथिपई 500 टंकिया नोट असली ना नकली ताहा जांच करिबा उचित। पुणी परवर्ती खबर, सूर्य घर मागणा बिजुली योजना रे मिलिबो सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा विद्युत योजना गरीब लोकमानकू जोगई देबाकू निष्पत्ति नेचंती। यही योजना अधीन रे सोलार प्यानेल स्थापन करी प्रति मासरे 300 यूनिट मागणा विद्युत लाभ पाई परिबे। एतिसह 78,000 टंका पर्यंत सब्सिडी मध्य मिल पारिबो। देशर गरीब एवं मध्यवित्त नागरिकों को विद्युत समस्या मुक्ति जोगाई देवा हेउची प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजनार उद्देश्य। यही योजना अधीन रे सरकार सोलार प्यानेल स्थापन पई सुविधा सहित मागणा विद्युत जोगाउछंती। यही योजना केवल विद्युत संचय करिबो नाही, बरं अक्षय शक्ति को मध्य प्रोत्साहित करिबो। पुणी परवर्ती खबर, आधार कार्ड को नहीं बड़ परिवर्तन कले सरकार। जदि आपण पाखरे आधार कार्ड अच्छी बा आधार कार्ड रे त्रुटि अच्छी तेबे आपण एहाकू संशोधन करि परिबे। जदि आधार कार्ड समस्यार समाधान हुए तेबे आपण को समस्यार सामना करबाकू पड़िबो। आधार कार्ड प्रत्येक भारतीयों पई गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रे परिणत होइछि। एहा बिना कौनसी कार्य संभव नुहे। जदि आपण पाखरे आधार कार्ड नहीं तेबे एपरी परिस्थिति रे अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो। जदि आपण सरकारी योजनार लाभ उठाइबाकू चाहती तेबे आधार कार्ड को प्रथमे प्राथमिकता दियाजिबो। केवल एतिकी नुहे, जदि आधार कार्ड रे त्रुटि थाए तेबे गुरुत्वपूर्ण कार्य अधारू अटकी जाए तेबे आपण को असुविधा हेबाकू पड़ी पारे। परवर्ती खबर, पुणी बढ़िबो तापमात्रा, कमिबो शीत। आसंता 3 दिन मध्य 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबो। उपकूल समेत आभ्यंतरीण ओडिशार तापमात्रा वृद्धि पाइबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। हालुका शीत सह कलबल करिबो घन कुहुड़ी। 15 तारिख पर्यंत घन कुहुड़ी को नहीं 3 जिला को येलो अलर्ट जारी कर दैछि। विशेषकर सुंदरगढ़, कंधमाल एवं कोरापुट रे घन कुहुड़ी अनुभूत हेबो। 9 तारिख रे संबलपुर, झारसुगुड़ा, बलांगीर, गंजाम एवं कलाहांडी रे हालुका कुहुड़ी नहीं सतर्कता जारी कर दैछि। विशेषकर राति 2टा रु सकाळ 10टा पर्यंत खाटी रास्ता एवं दुर्घटना प्रवण रास्ता रे नजर रखिबाकू परिवहन विभाग रु सतर्क कर दैछि। परवर्ती खबर, 2000 टंकिया नोट को नहीं आरबीआई देले बड़ सूचना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 टंकिया नोट को नहीं नुआ तथ्य सामना को आनी।
ଯେଉଁଥିରେ ମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ କେତେ ନୋଟ୍ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ 31 ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍କୁ ଏକ ଆବେଦନ କରିଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଫାଇଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025ରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ସଭିଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। 2025ରେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଆସିଛି 2025। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବର୍ଷଟି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଳାସମୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 49,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,23,000 ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16,095 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଜିପିଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 25% କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇଛି ବୀମା କମ୍ପାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ କଟୁଣୀ ଚଟୁଣୀ ନ କରିବା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମିଲରମାନେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେବା ସମୟରେ ସମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖଇରା ବ୍ଲକରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗୁରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଡୁଙ୍ଗୁରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ତିରୁମଲ୍ଲୀ ତିରୁପତି ମିଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10% କଟୁଣୀ ଚଟୁଣୀ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପହାର। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ କର୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଣା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ, 5ରେ ଭୋଟ, 8ରେ ଫଳାଫଳ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ କୁମାର। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 70ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଘଟଣା ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଏନେଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ କୁମାର। କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 70ଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୋଟ ଗଣନା 8 ଫେବୃଆରୀରେ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ନେଇପାରିବେନି 1ରୁ ଅଧିକ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍। ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆବର୍ଷଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏକାଧିକ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଏକାଧିକ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ହେବେ ପ୍ରଭାବିତ। ଆରବିଆଇର ଏହି ନିୟମ ଏବେ ଲୋନ୍ ଦେଣନେଣରେ ଆଣିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ରୁଲ୍ ମୁତାବକ ଏଣିକି 30 ଦିନ ବଦଳରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋନ୍ର ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ଋଣଦାତା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅନେକ ଲୋନ୍ ଉପରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ଘର ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଲାଭ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଜିଲ୍ଲାର 14ଟି ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି 44ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ପାଦିତ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସହରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତେବେ ସେହିପରି ହୋଇପାରୁନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ।